Jung.
فهن به قلبي علوم شريعتي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Seluruh santriwan dan santriwati yang Abi cintai dan Abi banggakan, wabil khusus para apa disebutnya ya, peserta ya, para santri nihai yang mengikuti Tasmi Akbar di tahun ini, Lasanza Generation, wali santri yang Abi hormati, baik yang di depan, orang tua dari Ananda Romi Ahmad Al-Ghifari, serta mungkin di panggung yang atau di saung yang belum pulang mungkin setelah menyimak anaknya, serta seluruh dewan guru, para musyrif dan musyrifah, serta kepala bidang dan juga wali kelas. Insyaallah malam hari ini kita akan mendengarkan simaan terakhir dari Ananda Romi Ahmad Al-Ghifari yang alhamdulillah telah kita simak dari kemarin, mulai ba'da asar juz 2 sampai dengan pukul 3 kurang lebih 3 dini hari sampai dengan juz 20, kemudian dilanjutkan tadi pagi juz 21 sampai dengan juz 29. Nah, insyaallah malam hari ini tanda kalau tasmi ini telah selesai semuanya. Insyaallah akan sama-sama kita dengarkan juz terakhir dari 30 juz yang sudah disimak dan alhamdulillah lancar dengan baik. 29 juz itu kita sama-sama dengarkan, dan juga wali santri mungkin atau alumni yang ikut bergabung di layar handphone dan juga monitornya masing-masing di kediaman, di jalan atau di rumah masing-masing melalui channel YouTube kami. Selamat mengikuti dan menyaksikan kegiatan seremonial penutupan setoran dari Nihai Lasanza Generation angkatan ke-25. Untuk waktu dan tempat Abi persilahkan untuk Aromi. Enggak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصينا كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق عنابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وصوابا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتخشى فراه الآية الكبرى فكذب عصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك برة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك أسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام مررة قتل الإنسان ما أكفره من أي
شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس جوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم رسول الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تصنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما
وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ليسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد لا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إنه على رجع والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا الولد ووالد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب ما دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب تولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه يحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak sampai dengan terakhir surat An-Nas. Selanjutnya Abi minta Ustadz Muhafiz untuk membacakan doa khutmil Quran. Nanti setelah itu ada sepatah dua patah kata dari Abi, dan juga Abi mempersilakan
orang tua Aromi untuk mengucapkan sesuatu. Maka Ustadz Muhafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا وتقبل تلاوة أخينا وتقبل يا الله كل أعمالنا واغفر خطيئتنا وأسألك علا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا بنور القرآن في هذه الليلة ليلة عظيمة يا الله إلى معهدنا المحبوب وإلى قلوبنا من أولاد الصالحين والصالحات في هذا المعهد المحبوب ما دام في صلاح الإسلام والمسلمين واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا واشرح صدور إخواننا يا الله بمحبة القرآن واجعل القرآن شفاعة لنا لا علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكرامة أم القرآن الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Muhafiz. Selanjutnya mungkin Abi izinkan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata
untuk memberi semangat kami semua di sini, baik guru maupun seluruh santri. Silakan, Pak. Ya, nanti yang sambutan yang di sebelah kanan saya. Saya hanya ingin sekali lagi deh, Allahumma arhamna ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ayo Ibu, mangga Ibu. Mangga Ibu buat nyemangatin. Ayo. Mangga. Silakan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Darul Ulum Lido yang sama-sama kita sebut Abi Bayi. Saya lupa namanya. Mohon maaf ya Abi ya. Juga yang saya hormati wali kelas pembimbing kelas akhir Ustadz Ahmad Muhafiz LC, juga yang saya hormati para wali santri dan juga mohon maaf para asatiz yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, dan juga seluruh anak-anak kami santriwan dan juga santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara penutupan ujian Tasmi Akbar kelas akhir ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya kepada Abi dan juga para asatiz dan asatizah, dan juga mungkin spotnya daripada teman-teman Ananda Romi
yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa melaksanakan ujian taksmi akbarnya dengan cukup baik. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, tentunya bukan hal yang mudah, tentunya hal perjuangan yang penuh dengan susah payah tentunya. Saya ibunya tentunya juga merasakan di rumah. Maka dari itu saya pesan kepada Ananda Romi, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam bermurjaah, biar semakin kuat hafalannya, dan mudah-mudahan Allah bantu agar hafalannya dari hidup sampai akhir hayatnya bisa, insya Allah bisa menolong orang tua, keluarga, dan para gurunya di yaumil hisab nanti. Dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh teladan buat para keluarga, keponakan, dan adik-adiknya. Dan saya mohon maaf juga kepada Abi dan para asatiz dan asatizah, barangkali selama ini Ananda Romi banyak punya salah. Walau bagaimanapun anak kami manusia biasa ya Bia, banyak barangkali kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan juga pada teman-temannya ya. Barangkali Romi banyak punya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Ananda Romi jadi anak yang beruntung kehidupannya, yang sukses di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar tambahan sedikit, tadi diharapkan menjadi motivasi bagi keluarga kami. Romi ini ayahnya punya keluarga 13, keluarga besar. Harusnya 14, satu meninggal jadi 13. Saya anak nomor 3 ya. Alhamdulillah setelah Romi masuk pesantren, keponakan-keponakan saya banyak yang ikut. Bahkan ada juga yang sudah 30 juga. Alhamdulillah. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Nih kalau ngelihat orang tuanya Romi itu percis Abi sama ibu ya. Bapaknya Jagger, ibunya yang Masya Allah ya. Kalian belum denger aja sebenarnya kalau ibu ngomong ya, jarang aja dapat kesempatan ya. Ini kayaknya bapaknya kayak Abi nih, Jagger. Kalau saya Pak, karena tiap hari aja pada disuruh ngomong, jadinya terbiasa. Aslinya ya nggak bisa. Malah kemarin lagi cerita ada orang tua saya, ya saya cerita, saya bilang orang tua saya kan ikut pembukaan kemarin, ada duduk katanya di saung. Mah, gimana ngelihat? Biasanya saya menyebut nama saya Amri. Ngeliat Amri, seneng gak mah? Seneng lah, bangga lah. Terus saya cerita ke anak saya pas buka tuh Ahdan sama siapa? Ice sama Antus. Eyang bangga, Abi bisa ngomong, terus juga didengar orang. Sama nanti juga Abi sama mama bangga. Padahal dulu saya jangankan ngomong Pak, tampil aja nggak berani. Dan ada anak saya yang kedua sama, itu nggak berani Pak.
dikasih teks suruh isi apa, padahal di sekolahnya dikasih kesempatan selalu untuk ngomong, tapi nggak pernah berani, kabur mulu, nangis. Akhirnya saya cerita sama istri saya, sebenarnya saya dulu kayak gitu Pak. Jadi nih, kalian nggak pernah dengar kan ayatnya ya? Sebenarnya Abi kayak begitu aslinya. Abi tuh nggak pernah pede ngomong di depan banyak orang, nggak punya kepercayaan diri. Itu baru ada itu kuliah. SMA itu nggak pernah menonjol sama sekali, nggak pernah ikut kegiatan apapun, pramuka kayak paskibra kayak apapun nggak pernah. Kenapa? Ya karena pemalu, nggak berani untuk tampil. Tapi qadarullah nikah, ya alhamdulillah sama perempuan pemberani. Wah, ketua OPPM Bu, ketuanya di organisasi Gontor. Ya, tiap hari ngomong, kebayang coba kalau jadi ketua Ostada, ya tiap hari ngomong, ibu tuh kayak gitu. Jadi kalau nanti anak-anak Abi hebat, pinter, jago, itu bukan dari Abi, dari ibunya. Nah, saya juga baru kejawab nih, kayaknya nih Romi dari ibunya nih Pak. Dari ibunya Pak. Saya dengar dari suaranya aja, wah ini udah sering sambutan, sering ngasih ceramah ini kayaknya nih. Baik anak-anakku sekalian, malam yang berbahagia ini tentunya ini jadi malam spesial, dan tentu Abi sama Ibu tadi diskusi pengen kasih hadiah apa ya buat Romi. Yang pasti pertama Abi ingin mengucapkan selamat untuk Aromi yang telah menyelesaikan genap 30 juz setoran ujian hafalannya yang disaksikan semua dari mulai hari Selasa sore ba'da asar sampai dengan dilanjut ba'da tarawih sampai dengan jam 3. Kemudian tadi pagi dilanjut setengah 8 sampai dengan zuhur, alhamdulillah selesai. Kalau dihitung kurang lebih cepat dari Ustadz Hamdan ataupun lebih cepat dari Ustadz Zidan. Mereka 18 jam, Romi ini 15 jam kalau dihitung. Ya, ibu sempat bilang ibunya, bacanya jangan cepet-cepet. Saya bilang bukan bacanya cepet Bu, kayaknya kitanya yang ngedengernya lambat, kecepetan. Beliaunya mungkin lambat saja. Sama kayak logikanya kalau kita ke daerah tertentu atau mungkin ke luar negeri, ngedenger orang itu kok ngomong bahasa Inggris cepet banget. Atau kita ke Mesir, padahal bisa bahasa Arab, tapi dengar orang Mesir ngomong kayaknya kok cepet. Abi juga waktu dulu kuliah di Malaysia, pertama kali ke Malaysia 2 minggu sampai 1 bulan gak bisa nangkep itu orang Malaysia ngomong apa, kayak kumur-kumur. Padahal karena kita nggak paham. Begitu kita udah paham, terbiasa, oh ternyata nggak cepet-cepet banget. Ya jadi Romi sebenarnya nggak cepet banget kalau yang sudah hafal, sudah terbiasa. Ya tapi karena memang kitanya yang lambat mendengarnya. Yaitu sampai dengan tadi kita sama-sama semua dengar, ya Bi ucapkan selamat. Semoga istiqomah menjaga hafalannya, tidak hanya untuk saat ini dilihat, diperdengarkan oleh kita semua, tapi setelah nanti lepas dari sini, setelah nanti dilepas dari nihai ke pengabdian, kemudian nanti kuliah, bahkan punya istri, punya anak, bahkan punya cucu, mudah-mudahan istiqomah menjaga Al-Qur'annya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua anakku sekalian, terima kasih juga untuk kedua orang tua Aromi yang telah menyempatkan untuk menyimak, walaupun tidak penuh 30 juz di sini, tapi ternyata Bapak cerita kalau kemarin ingin datang malam, tapi ternyata udah mulai sore ya Pak ya. Akhirnya memutuskan untuk mengikuti di channel YouTube. Nyimak dari ba'da tarawih sampai dengan jam 1 Pak ya. Jam 1 dipikir udah selesai. Ternyata dilanjut lagi, kita sampai jam 3. Memang tadinya pengen selesai itu. Memang cepat sekali. Anak-anak yang tadinya nyimak, grup santri yang nyimak udah sempet tidur, dibangunin lagi. Karena udah bukan bagiannya sebenarnya, aturan mereka pagi, dibangunin lagi. Akhirnya dilanjut lagi. Ya sampai dengan malam hari ini. Dan juga terima kasih seluruh waris santri yang telah hadir, juga menyimak putra-putrinya baik di sini ataupun di rumah sana. Juga kepada seluruh santri
santri, santriwan maupun santri putri yang ikut menyimak walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Kalau dulu cuman per juz, sekarang per 5 juz yang di panggung ini khusus nih. Ya, ini bagus, malah lebih senang begini dibandingkan per juz. Pergantiannya agak lama. Ya, enak sekaligus 5 juz. Ya. Cuman memang harus dampingi. Ini terutama apa namanya? Penanggung jawab dan juga mudabirohnya. Jangan ini yang ngantuk, mudabirnya malah. Ya, mudabirohnya yang ngantuk. Ya, terus juga terima kasih kepada seluruh musyrif dan musyrifah yang telah terus dengan apa namanya istiqomah membimbing, juga menyimak serta menguji santri-santri semua, wabil khusus kepala bidang pengajaran dan pengembangan Al-Quran Al-Ustadz Supradi Depil. Ini beliau ini yang galak bener ya, sehingga anak-anak bisa sampai sejauh ini. Nggak apa, tepuk tangan buat Babe. Iya. Jadi kalau galak itu ya hasilnya begini kan gitu kan. Kalau galak itu hasilnya begini. Ya. Ya, terus kemudian kebayangkan bagaimana capeknya. Bayangkan ya, ibu juga sempat cerita, nih saya kalau suruh ngaji aja paling juga 2 juz, 3 juz, 5 juz sudah angop, udah ngantuk. Ini bisa sampai 9 juz Bu ya, kuat. Malah Bapak didengar di rumah juga sampai kuat. Ya bukan cuma Bapak Ibu, saya juga secara pribadi kalau disuruh ngaji jangankan sampai berjuz-juz Bu, apalagi sampai 30 juz. Apalagi setiap tahun nih, udah mulai dari 3 tahun lalu, dari angkatannya Hamdan saya nyimak 30 juz. Terus kemudian tahun lalu saya nggak nyimak 30 juz, tapi 3 hari 3 malam saya stay. Sama dengan hari ini juga saya stay. Kalau dulu saya keliling, tapi sekarang nggak, saya stay aja di panggung, udah nggak keliling. Yang keliling panitia dan juga kepala apa namanya BPK-nya. Ya, kalau Bapak Ibu membayangkan betapa capek untuk menyimak, bayangkan bagaimana putra putri Bapak Ibu sekalian, mereka capek untuk disimak, membaca. Tadi saya peluk Arom itu, Masya Allah panas bener. Itu mesin panas bener tuh kayaknya tuh. Panas banget, panas karena kecapean ya, kebayang juga kan. Emang mesinnya tipikalnya Honda Bu, pelan, kebut, beda sama Yamaha emang. Ini pelan, sedang, terus kebut. Makanya dibilang stop sama Ustadz Muhafiz tadi, kebut lagi. Ya, nggak bisa memang mesinnya begitu. Ya, bagaimana yang disimaknya, yang membacanya. Ya kalau yang ngujinya mungkin gonta-ganti, tapi yang disimak kan nggak diganti 30 juz diam. Kalau yang disimaknya juga capek, bagaimana perjalanan ketika menghafalnya? Kan bukan hanya baru malam hari ini atau sekian jam, 15 jam saja, tapi sudah 4 tahun menghafal pagi, siang, sore, malam. Baik itu diulang, dibaca, diulang lagi, dibaca lagi, dimurojaah, diujikan, ditasjikan sampai dengan ditasmikan pada malam hari ini. Kalau kemudian yang capek adalah kalian yang menghafal, bagaimana para guru-guru kalian yang juga tidak kalah capek membimbing kalian, menemani kalian, mengingatkan kalian, mengatur sampai sedemikian rupa sampai kemudian pesantren ini menjadi pesantren yang luar biasa. Tidak ada satupun alumninya yang tidak selesai 30 juz, sudah berjalan 5 tahun ini. Mungkin kelak bisa jadi suatu saat tidak ada satu santri yang tidak mungkin. Amin ya robbal. Bisa jadi dengan keuletan dan juga kegigihan para musyrif dan musyrifah yang setia mendampingi setiap setoran, setiap murojaah, setiap ujian. Tentu ini adalah proses yang panjang, dan Abi tentu berharap pesantren tahfidz ini menjadi pesantren pionir, pesantren tahfidz di Indonesia. Hasil dari kemarin Abi nyimak, kemudian Abi mendapatkan ide, kalau kumpulan pesantren salaf ada organisasinya, kumpulan pesantren modern ada organisasinya. Abi bismillah
kemarin setelah merenung itu bismillah akan buat organisasi Persatuan Pesantren Tahfidz se-Indonesia. Ya, kita akan buat dan kita pelopornya. Kita akan undang pesantren-pesantren tahfidz baik di Jawa Barat, khususnya di Bogor ataupun di Indonesia ini. Agar apa? Agar punya standar yang sama. Pancabina yang sudah kita buat bisa dipakai untuk membina seluruh santri tahfidz di Indonesia. Sistem metode manajemen yang kita buat bisa ditiru oleh seluruh pesantren tahfidz di Indonesia. Yang dulu paradigma pesantren tahfidz tidak boleh mencampurkan antara tahfidz dengan yang lainnya, itu tidak berlaku di sini. Tahfidz nggak boleh ada sekolah, tahfidz tidak boleh ada kitab, tahfidz tidak boleh ada bahasa, tahfidz tidak boleh ada entrepreneur. Di pesantren kita semuanya kita gabung, semuanya tidak kita bilang tidak, tapi semuanya kita bilang iya. Pesantren ini pesantren tahfidz, iya. Anaknya wajib menghafal 30 juz, iya. Ada yang mungkin 30 juz, iya. Tapi belajar pelajaran umum, iya. Kimia, fisika, matematika, geografi, semua juga belajar. Mereka belajar bahasa, iya. Mereka belajar ngaji kitab, iya. Mereka belajar entrepreneur, juga iya. Kalau kemudian seluruh pesantren di Indonesia seperti ini, Abi bisa ngebayangkan betapa akan majunya Indonesia. Tidak ada dikotomi pendidikan, sehingga orang tidak melulu yang soleh adanya di musola, yang soleh adanya di masjid. Padahal yang soleh harusnya ada di lembaga-lembaga, yang soleh ada di perusahaan-perusahaan, yang soleh ada di jalan-jalan, yang soleh ada dimanapun. Sehingga apa? Mereka yang kemudian akan mewarnai kesolehannya. Kebayang kalau kemudian ada orang soleh di DPR. DPR setengahnya lah, nggak usah semuanya, setengahnya aja hafal Quran, mungkin akan mikir korupsi. Nggak kayak sekarang. Punten, aduh pemerintah, nanti tangkap lagi saya. Katanya itu juga, saya juga nggak tahu bener. Katanya, ya di perusahaan coba, boleh dicek perusahaan. Di kantor-kantor itu berapa orang yang bisa baca Al-Quran? Kalau ada orangnya hafal Quran, masya Allah, diwarnai itu perusahaan. Di bidang entertainment, kalau ada orang hafal Quran banyak yang jadi artis, orang hafal Quran banyak jadi seniman, maka akan diwarnai. Abi udah sering menyampaikan bagaimana Ibnu Sina, Ibnu Batuta, Ibnu Rus, Ibnu yang lainnya. Mereka orang-orang hebat yang notabene-nya adalah mereka penghafal Al-Quran. Karena dasarnya hafal Quran dulu, baru nanti pintar yang lainnya. Itu kurang lebih. Baik anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya di kesempatan yang istimewa ini, Abi ingin memberi hadiah. Tadi ngobrol sama ibu, ya hadiahnya harus istimewa ini, karena Aomi termasuk yang istimewa. Ya, kenapa istimewanya? Karena kalau Ustadz Umar pertama kali yang hafal Quran, sebenarnya yang pertama kali hafal Quran itu di tahfidz ini bukan Ustadz Ibad, Ustadz Umar. Orangnya mana? Ada nggak? Masih ada nggak? Kemarin nguji, kalau kalian lihat kayak ada mas-mas Jawa, ya, soalnya pakai batik dari kemarin, ya, ada mas-mas Jawa, asli orang Jawa, orang Tegal, ya, itu bukan pegawai warteg, bukan, walaupun, ya, itu beliau Ustadz Umar itu angkatan Ustadz Ibad yang pertama kali hafal Quran, kemudian beda selisih 2 hari Ustadz Ibad. Ya, terus kemudian yang pertama kali mutkin itu Ustadz Hamdan. Kemudian yang pertama kali mutkin dan juga plus hafal tafsir itu Ustadz Zidan. Nah sekarang calon Ustadz juga, Ustadz Romi. Iya, Ustadz Romi. Aromi yang pertama mungkin dari
intensif. Iya. Berarti kebukti. Nih kalian yang intensif nih, yang selama ini selalu mikirnya. Jadi intensif itu yang lulus SMP, Pak, Bu, yang lulus SMP. Selama ini mikirnya nggak mungkin dari intensif bisa mutkin, nggak mungkin. Buktinya ada. Berarti kalau Aromi bisa, kalian juga pasti bisa. Ya, kalian juga pasti bisa. Nanti next bisa jadi yang mutkin yang belum ada nih, yang dari Putri. Ayo semangat yang Putri. Ya, Teh Dewi ya, insya Allah ya. Udah Putri, terus apa namanya, intensif lagi ya. Wah, double nih, double kill. Ya, kalau bahasanya Ustaz Supreme, ya double kill. Ya. Oleh karena itu kesempatan istimewa ini Abi ingin ngasih 3 hadiah. Ya, 3 hadiah. Karena ini istimewa, tadi Abi pikirin sama Ibu, apa ya hadiahnya Bu ya? Ini ada 3 benda. Ini benda yang istimewa karena pertama, benda ini belum pernah Abi pakai karena terlalu bagus. Terlalu bagus, Abi ada yang ngasih apa namanya? Apa ya? Ya, pertama Abi ada ngasih sorban, bagus banget rasanya. Kayaknya ini sorban mahal ini, mahal banget. Walaupun mungkin orang Toromi bisa membeli, tapi ini karena ya Abi anggap terlalu bagus, nggak pernah Abi pakai. Nunggu momen spesial. Momen spesial itu belum muncul untuk Abi pakai. Akhirnya Abi anggap ini juga momen spesial biar yang make Aromi. Ya, ya berdiri ya. Aduh. Ya. Ini kalau Abi yang make kebagusan ini. Dah, yang Aromi yang make jadi pantas, pas. Ya. Biar Abi kecipratan berkahnya aja. Ya, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kata orang santri sarung yang paling punya kasta tinggi itu santri apa sarung? BHS. Apalagi kalau BHS-nya udah yang Abi nggak hafal sih. Pokoknya paling bagus lah. Ah, ini ada Abi sarung BHS paling bagus. Nah, sarung BHS paling bagus ini ya Abi rasa kalau mau ngasih hadiah harus yang paling bagus. Abi kasih juga untuk Aromi sarung BHS. Udah kelasnya udah kelas kiai berarti kalau udah pakai sarung BHS. Iya, Ustaz Supri belum punya itu sarung BHS ya. Oh, ABS ya, ABS ya. Ini yang kedua ya. Ya. Siap. Itu yang kedua. Sabar masih ada lagi Saking spesialnya ini. Yang ketiga, ini sangat spesial dari yang spesial ya. Bayangkan coba kalau Abi SMP tahun 88 ditambah 6 tahun berapa? 94. Tahun 94 dikurangi 2024. Berapa? 20. Iya 20, benar. Hah? 30. 30. Oh ya 30. 30 tahun yang lalu, bayangin coba. Ini benda 30 tahun yang lalu Abi sudah idam-idamkan. Alhamdulillah Aromi menjadi santri pertama yang Abi berikan benda ini. Iya. Ya, apa itu bendanya? Eng. Ini dia. Ini buku Abi. Ini 2 buku Abi. Ini buku yang sudah Abi rencanakan 30 tahun yang lalu. Bayangin coba. SMP Abi ngebayangin akan membuat buku ini. Bukan cuman sekedar buku. Ini bukan cuman sekedar buku. Judulnya saja, kalau yang pertama pendidikan perspektif Al-Quran. Itu yang pertama. Mungkin kalian dengar. Belum kalian dengar.
Ini buku yang kedua, itu buku Revolusi Biru untuk generasi baru menuju Indonesia maju. Ya. Ini buku yang luar biasa. Ini buku mimpi besar Abi. Abi berharap dari buku ini Abi mengajak kalian yang tidak punya cita-cita, kalian yang tidak punya planning bagaimana kedepannya nanti, silahkan kalian ikut perahu besar ini. Perahu ini terlalu besar untuk Abi naikin sendiri. Perahu ini terlalu besar untuk bisa diwujudkan. Tapi kalau kalian semua ikut mau bergabung di perahu besar ini, luar biasa Indonesia. Abi yakin akan maju lebih dari apa yang kalian bayangkan, mungkin bahkan pemerintah bayangkan. Makanya Abi bahasanya revolusi biru, biar orang punya paradigma baru tentang Indonesia. Padahal kita tahu nenek moyang kita pelaut, tapi kita nggak pernah tahu ngapain nenek moyang kita di laut. Ada apa di laut? Nggak diajarin, nggak diceritain. Nah, nggak perlu kalian tanya nenek moyang kalian, udah nggak ada. Ya, kalian cukup baca ini, tahu nenek moyang kita tuh ngapain, apa yang pengen diwujudkan di nenek moyang kita. Ini jawabannya buku ini. Ya, buku ini adalah buku pertama, baru jadi nih, masih diplastikin ini Pak, baru kemarin nyampe. Ya, masih hangat banget ini, fresh from the oven. Ini Aromi yang pertama kali dapat. Ya, selamat Aromi. Pas lagi, pecinya biru, bajunya gamisnya biru, BHS-nya biru, Abi juga biru. Ini ya biru, pas, revolusi biru. Revolusi biru. Beneran revolusi biru ini. Ya. Ya, mudah-mudahan revolusi biru ini tercapai. Ya. Revolusi biru ini adalah harapan Nabi terwujudnya pesantren kelautan di Indonesia. Ya, kalau Abi nggak bisa wujudkan, kalian yang mewujudkan. Ya, amin insya Allah. Mungkin Aromi nanti yang mewujudkannya. Ya, amin. Ya, silakan diterima. Sampai bungkusnya warna biru. Ya. Duduk Kak. Itu Hodim aja belum Abi kasih itu. Ini baru mau Abi kasih, ini baru mau Abi kasih Hodim. Enggak tahu yang nggak datang Hodimnya. Ya, nyampein salam tadi katanya Hodim nggak bisa hadir. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, ya, sampai generasi biru. Terakhir, dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini tadi, Abi nyimak pakai handphone. Kenapa Abi nyimak pakai handphone? Tidak pakai mushaf. Kecuali yang semalam udah kecapean tuh yang jam 2, udah nggak ngelihat handphone nih kunang-kunang Pak. Pakai Quran. Karena udah mungkin radiasi cahayanya kali nggak kuat. Tapi selama 3 hari ini Abi pakai handphone, tercatat bahkan di aplikasi. Kita alhamdulillah buat santri nih ya, ATT. Nanti insya Allah tanggal 23 kalian sudah ke rumah, sudah pulang itu insya Allah. Iya, tanggal 22 pulang kalian, 23 berarti sudah di rumah. Ya. Nanti Abi yakin kalian gak mungkin gak megang handphone, gak mungkin gak punya handphone. Ketika kalian di rumah, nanti ikut tanggal 23 kita akan ada launching aplikasi Tadarus Al-Quran. Nah, aplikasi Tadarus Al-Quran ini sudah bisa kalian download baik di Android maupun di Apple, iOS maupun di Android. Sudah ada. Itu ada di iOS, di aplikasi Store maupun di Play Store. Itu kalian bisa download. Itu bisa download, namanya Tadarus Quran, Tadarus bersama, Quran Tadarus bersama. Itu yang menggunakan, belum kita launching sudah sekitar 700-an orang yang sudah mendownload dan menggunakan. Kalau ditambah kalian 300 berarti udah 1000. Ya, bisa jadi nanti semua pesantren Al-Quran mungkin sudah menggunakan ini juga. Ya, menggunakan aplikasi ini. Nanti aplikasi ini
Abi minta wali kelas walaupun kalian liburan tetap membuat program untuk ngaji bersama. Ya, betul, endingnya itu. Kenapa? Karena ini salah satu tanda bukti kami peduli sama kalian, peduli dengan hafalan kalian, peduli dengan Quran yang kalian pelajari dan kalian hafalkan di pesantren ini. Alhamdulillah dari berapa angkatan ya? Lupa Bi. 10 lah ya. 10 angkatan. Dari 10 angkatan dari zamannya Ustadz Muhafiz. Ustadz Muhafiz dengan di sini siapa temannya? Enggak ada ya? Hah? Oh, Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi udah tua juga ya? Iya. Iya, angkatan pertama berarti Ustadz Muhafiz sama Ustadz Fahmi. Soalnya belum nikah, makanya kayak kelihatan masih muda. Iya. Sama Ustadz Fahmi itu sampai dengan sekarang lah, itu mereka semuanya, semua alumni, mereka semua tadarus bersama sama Abi, ada di aplikasi itu. Jadi hampir seminggu sekali, rutin kita udah hampir 3 minggu ini. Alhamdulillah hataman terus selama 3 minggu. Nanti tanggal 23 itu kita hataman akbar, hataman internasional sama alumni-alumni kita yang di luar. Itu hataman. Seminggu, masa seminggu sekali baca 1 juz saja nggak bisa ya. Kalau kalian malah bukan seminggu sekali, bisa jadi hatamnya kalau santrinya satu kelas ada 30, bisa jadi 1 hari 1 kali kalian hatam ya. Karena 1 hari 1 kali aja itu kalian cuma baca 1 hari cuma 1 juz, dibagi 30 orang, atau kalau 20 mungkin dibagi 1,5 juz, itu kurang lebih ya. Nanti aplikasinya silakan kalian download, tanggal 23 kalian ikut. Khusus yang aliyah ikut lanjutannya itu akan ada talk show, webinar internasional untuk informasi kuliah di Malaysia, mendapatkan beasiswa dan juga kuliah di Malaysia. Nanti insya Allah di hari Sabtu itu kalian bisa ngikutin nanti lewat handphone ya. Oke, kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai tasminya, sedangkan masih sisa ada 2 hari lagi ya, cepetin aku pulangnya. Langsung semangat, cepetin pulangnya. Enggak. Ya, setelah banyak pertimbangan ini itu dan lain sebagainya ya, kita sudah diskusi, sudah rapat. Jadi besok kita kasih bonus kalian. Bonusnya yang pertama, kalian nanti besok sore itu ada pertandingan akbar, pertandingan bola Indonesia lawan Australia ya. Nobar, nonton bareng Indonesia Australia, penentuan apa namanya, hidup atau mati Piala Dunia